esawamziya mwishiano kamrejei fumuni wambatsende kwambani Rashidi wambatsende mbeni wesamba yatsende sujini wamaboka hunsini hojo kabuto wandisa zetabu za hoizo haiho yeza jirindi ni wanazioni kanatori mwone sani ukaya mwisawu wanu wa mchangiliani rabonze rondani basi aza likajale liko harume majilizi harume maulida ya mabinguni habandaya habali ya wandu wa mtawarime maulida yayo basi harogozi wa harime maulida yayo handiyo za ukaya wanda mwandu wabira wando harime universite lo mfuni no wanazioni waja wa hezabaya eyo para hunu ndo wakomor gari mchelezi zao nuka hesara mulwa basi horo haya mabone mafoto nyonsipia hanyamizama mnamba haya udi haya enaziwa abange wanezoni watu watukufu na mdenso ulemevu na mloho uhara hokaola mvulana ya kano ubiavu zemvuzi sazipuha sabuzi yekeringi yenziro haukaye mnenya magembi yavu she Victor ngiyo yamba ngiyo ya hatu ya Victor ngiyo ya hatu hokari mbeli lala zizanzia katina wabira hari afanya msafara aja hunu wanazioni wanazioni gari mwambia onu hari aja hari makonferansi humanitaire gari joho mbeli lala zanzia yu hato mtashia ni zanzia za ukamsame habo kamsi wanyiche habo ngagari mwambia onu wanazioni ukekanu kwa unaandu wadingoni waimilio wanu horabanze rondani abona ati baba wandu wakema shuja wanazoni wa hatu nyinde ma ministri wa maudu nyinde ma president wa maudu nyinde ma director wa maudu na msanziani mwane senza hokaya ekawana wa hawasoma ngwanzo riminya msomo wa hatu risari urambua kutina bobira gori wa shoza nikoli ukaze maligizo unatobela wewe wefanyeza pleasure za hobonze libe nafundi watu ili warisomese rengeza zeta plisibazike normali uzio witulo nuo na mzidugera ntima udu fundaru haukanga swadi ngoni manyu garimu milioni watu kofu wo msomo chinda chendika wo ekangisho hari mwanzi yetseo henda ndo zala mangabonda wa banulo banu hena banu rakaushaka tsuwa hunda doktor zile doktor Jimmy doktor fulani yona ilmu wablokea huno ke farate harawale jeza heili mwalo niyo abogari utajao maudu Muhammad na Saidi na Sule wahondeze daraja hizo bao shawara jo harimale siwa wende walifaidishe na hizo nizo azalia tuzanza katwanza makailmu ya jokawa yeche ya dozi memba heriba azali Mjoro rono manama budio kango mzandari zino nenge na haki ya zambe haukaya nsi kao ketuangalia omsomo wa hoana abo yotinti joka upangayo shamfikiruka azalino kama lizoto tiza mshughulisa yemruo ndoka ya limaliariba jinamna ya zambavano haizondoka sisi lo harumazimba na zino mipango ya hatu do upanga ya maisha maudu ya hoa na hatu watije wa hombe madhara kaondore honda leo emana zinti nzinda usoni do msomo na singarambi yao oshababi kaongo Komoro mashababi wa Komoro ndo harumaze universite ne zelikoli zalise ne zentinti na mjoka ya haina mibadiliho yone zendo bonjonjeza haruma hutuba afanywa bana haina mibadiliho kautiri haruma haina tilio harume dunia yotendelo ani kodo ya hoa nation mibadiliho ya kautiri harume tilio inu ya Faransa yani sa 68 na 68 wa ndo nazioni ndo alisa habari hizo hata Komori 68 waka nazioni ikawa leo wa madhamana harumazi ntizinu wasomesao waringize jarakiza hao haizo wa nazioni wa Komori mtike wa hara haukaya mwetende ndongozo waswidi mwetende ndongozo waswidi haukaya mashahanyu dawa ya jafilwao mashahanyu datongezari wanao haizo mtire utende ya ndongozinu na mingeni na tamajema kwa nazioni wa Komori kawahimi eze ndongozo jobadiliha na singa sodingoni mwanyu mpakani haukaya maudi ya hatu ya maudi ya heti Sikantani mabeni ukaya Banu uvamana ti urenga koti mdofa ya dote mberu mutaho mabayeur de fonds akutina mapesa hiyo yonde siasa ni alifu ya siasa ya azali utotani kwa mapesa hahusu maore juzi abahango ja huzate na yenti utaho robo mabayeur de fonds au kai katina fonds hata katina leo
haja ngemmesi ngumeyo shaumesi huo rjuelewa ekangutwa hibabasi shabasangotwa hibiera iya muhibie mara iya harmu msafari kaunga zaja ufanye hunu ya jaone wandu tena ya wabohe mapesa hovosi wa hahe haizo tijo mtani kwesi mchangeleri fungele changwando ndondo rijwa udunga ya hutubahe mwana ma farahan ikangucha inese namna azali yanzao ya hundese mali za upashia ya jahuni atahema bayar dofo farahani mtija mweleze ni yemi karakare hawanu wao afadhali farahani waibne jane kaonge harmetinu waishefu entreprise sha yeshuja katwangaleza habari za heba sinemaisha hahe changua niyo yetsi hahe okaye watwani jema watwani kaonga nivanu na wayo harmazetana tazahe komorina hunu na lidungo mfano wa farahani wa watwani wa mdefiye komor mana mafarahani afadhali assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Avant de parler de la corruption d'Azali, j'aimerais quand même faire passer un message à Macron, au président Macron. Monsieur Macron, vous avez été élu démocratiquement par le peuple français, par moi-même qui suis là devant vous. Les Français vous ont adopté. Vous vivez dans un état de droit. Vous dites que la France, notre France, est le pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, comment pouvez-vous, la même personne qui dit que cette France est le pays des droits de l'homme, ouvrir ses portes, dérouler le tapis rouge à des dictateurs qui sont Azali et ses sbires? Comment pouvez-vous voir pendant 7 mois, on a été plus de 100 000 personnes dans toute la France, 100 000 personnes dans toute la France à manifester sur une population qui compte 400 000. Cela en dit long. Cela en dit long de la détermination de la diaspora, qu'on ne veut pas d'un dictateur pour notre pays. Aujourd'hui, comment est-ce possible que vous, Macron, acceptiez d'accueillir Azali ici même, alors que moi-même je suis français, comme les personnes qui sont ici parmi nous, on est français. Donc finalement, vous ne voulez pas finalement la paix pour les Comores. Vous êtes là juste pour vous enterrer. Il ne faut pas avoir honte de dire les choses. N'oubliez pas une chose, l'Afrique entière, la jeunesse africaine, regardez, partout, dans le monde entier, l'Afrique se soulève. Et l'Afrique aujourd'hui dit non à l'ingérence de la France. L'Afrique dit non à ce qu'ils imposent leur président pontin, comme Macron. Macron vous a écrit une lettre, là, prochainement, on vous a écrit une lettre pour dénoncer tout ce qu'on dit là, tout ce que je dis à l'instant là. Que ce soit à un moment donné, si vous voulez que Mayotte ait la paix, il va falloir que les Comores soient en paix. Donc voilà, c'est le message vraiment passé à Macron, que nous sommes français. On a presque le même âge, toi et moi. Vous et moi, pardon, monsieur le président. Presque, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans d'écart. Donc, à vous, vous êtes ici en France, arrivez à gouverner 67 millions d'habitants. Comment nous, la jeunesse comorienne, on ne peut pas demain gouverner les Comores? Allez-vous! Donc, monsieur Macron, on va attendre Azali ici avec impatience. On saura, nous, comment l'accueillir. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, chers camarades, honorables invités, comment construire un pays avec comme fondement la corruption? Sauf être un grand magicien pour réussir un tel pari. En effet, il est difficile d'envisager l'émergence d'un pays, en l'occurrence les Comores, où la corruption est devenue la fondation de la politique, de l'économie, de la spiritualité, et j'en sais encore. Chers camarades, nous savons tous que la politique d'Azali a usurpé le pouvoir en 2016, en voulant les élections présidentielles, avec l'aide de son ami qui était l'organisateur de ce scrutin, M. Msaïdié, le corrupteur public. Mais que dire de l'élection du 24 septembre 2019 sur la loi d'habilitation dont l'opposition, une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, et que le jour de vote, des parlementaires ont été corrompus pour voter en faveur de cette loi qu'Azali chérissait tant. Et pourtant, tout le monde a en mémoire cette trahison qui a bouleversé tous les Comoriens, qui nous a laissés sans voix.
Et le comble de cette corruption politique, c'est le détournement de 150 millions par le président de la commission électorale, le docteur Diaza, pour qui Azali n'a pas hésité à aller le chercher en prison pour le remettre en scène. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Camarades, mais comment parler d'émergence sur tous les plans de... Pardon, comment parler d'émergence si tous les pans de l'économie sont régis par la loi de la corruption? Sur ce plan, il suffit d'observer que sur les postes importants de l'État, Azali a placé toute sa famille et ses amis, comme le secrétariat et la présidence à la direction de la douane, aux finances, aux hydrocarbures, à la Mamoué, et j'en passe. Mais que dire de ce régime dictatorial dans lequel les marchés publics ne suivent aucune règle? Réglés, mais bien au contraire sont attribués aux amis, à la famille, comme c'est le cas avec les 10 millions d'euros destinés à l'achat d'un groupe électrogène pour en finir avec les délestages qui ont été détournés. Camarades, le verre est déjà dans le flux, car l'esprit est très bien contaminé. En effet, Azali utilise le ressort, la religion pour asseoir son pouvoir. L'exemple du grand mufti qui a laissé corrompre son esprit au détriment de la religion, en dit long de la spiritualité dans le pays. Cette manipulation s'étend également dans les manifestations culturelles et dans les prières du vendredi. Ces occasions sont devenues des tribunes politiques pour corrompre afin d'asseoir sa dictature. Enfin, camarades, avez-vous pris conscience que la dictature Azali voit grand que son ventre en ce moment? Et vous savez pourquoi? Il veut organiser à Paris, au début du mois de décembre, une conférence de donateurs pour les Comores. En clair, il veut arnaquer des bailleurs de fonds qui, animés de bonnes intentions pour aider notre pays, vont se faire truander par ce monsieur. Et pour rappel, souvenez-vous que ce même Azali qui a organisé la conférence de Maurice pour les Comores et où sont passés les fonds récoltés, a-t-il investi aux Comores? Non. Il se dit actuellement aux Comores qu'Azali, surtout que la France demande des fonds énormes pour l'organisation de la conférence de Paris. C'est des millions d'euros qu'Azali n'a pas forcément tous dans ses poches. Donc, évidemment, pour réussir son coup, il prend des visas, il vend les visas des Comoriens à autrui pour financer sa dictature et surtout sa venue en France. Mesdames et messieurs, ça c'est une chose. Je vous dis la vérité. Parfois, j'aime pas prendre ce micro, mais quand je le prends, c'est pour dire des choses. Bref, je vous dis la vérité. Azali, il lui reste peu de temps au pouvoir. Depuis 3 mois exactement, on bosse, on travaille comme des acharnés. Parfois, on ne dort pas pour réfléchir à comment le sortir. Et le travail est en train de prendre forme. Je vous dis, il est en train de prendre forme parce que finalement, votre souhait, nos plaintes auprès des Nations Unies, auprès de l'Union européenne, auprès des grandes institutions, nous font des retours en lettres. On les a entre les mains, on a les preuves que nous reçoivent. Aujourd'hui, Azali, regardez très très près. Il est décrié. Il sait que le pouvoir va bientôt lui échapper. Donc, on doit être encore plus nombreux dans cette place-là pour montrer qu'on est fort, qu'on est puissant, que les Comoriens, ils en ont marre. Ils en ont marre de cette dictature, ils en ont marre de 44 ans d'ingérence. On en a marre, on va reprendre un pays libre, digne, pour que nos femmes, nos frères, nos sœurs puissent retrouver le pays dignement. Allez, Azali, Kiki, le système. Inch'Allah, on va y arriver, Inch'Allah. Lazima renesha ukaya wa msafara wa bayer de fonds bona mihima mingi kwa kakati na bahiru haizo hatianziani ema VRP yani wahuzao ze billet ne ze visa le ministre wao wahe wahatibei eni mrulo hula watate hunu ya walike 6,000 euro kaya shine wamdalia jehunu abo yono kama mule wono kama witi watu mbapa kake serikali huyo lifanya utoke amani wapozi wanuenji ze 6,000 euro hizo ene mbuluna mahiru na haraka ya gafia ya hui azali mahalali yokange mama chimale hadisi utaho 6,000 euro kwa si watu kufu wale wadodo ukaya majlisi ya Marseille ya majlisi ya Milano kwa majlisi ya Tusoti pia ne misaje ikaonga simio
rabalia uchabanusi pale uru ndugu jogore mwana manurdin ya mwatihe nano msaja wa hahe ngojonziho ngamjitejidisha mampidi yondo nondo watukufu mjue ukasi ndogo za kiaminifu haina mdu waikao hatoa bahino hamu majilisi yanu haanzihwa hatabithiwa eze dokumento piyangizo kabati mujo kato bahino ikao kajanziho warupia wanzihwa haizo ndezenzia zitao ndia za transparency ndia za gestion ya kidhamana kabati bahino junji hamu majilisi lichone stishhaja ya hayo ya hemri ya toa ne bahino ikao hatoa haizo mbuna honde mwana manurdin ekamuge na msaja risaidia sembo na zin garambeo tena ukaya yemkao hahibia yesi ya komodi mtembeyo gena asma ya ukaro he komodi hujahunu maudu haizo na ribema shishiondo rikiashiri rimwetize enamna la siba mduwa rimrenge omjwa hehunu rimrenge hausalam habo doti piyanga mjuo eze portable nasibulo emashishiwana na bulo ematso ya rambulo ndo akondo wajankarno wa nafasi na umasi chuoka garwalindao china mna rawengo skula esafara leo ngarto usidi rano skula wadochoka ngasfan garwalindao paka wasowa sidar jawziya. Nous demandons à la France de ne pas accueillir un dictateur sanguinaire comme Azali, un putschiste, quelqu'un qui bafoue les droits, quelqu'un qui bafoue la démocratie. Un homme comme ça ne doit pas participer à une conférence consacrée à la paix. Quelle paix? La paix qui sera débattue avec des dictateurs pleins de sang entre les mains, qui sacrifient leur peuple. Nous dénonçons cette mascarade. Une conférence de ce genre doit être menée par des hommes de paix et non par des tyrans, et non par des dictateurs, et non par des gens comme lui. C'est la honte. Azali, c'est un homme qui est Nalawe. Sinoto kambala we chata katusubuti ubira bahan. Emduwa hajibalia na maswa. Ukahari ngwendo tsujini gome. Bohamsa fumu wa fefumu wa mbefumu wa Abdillahi. Hajibalia ukahari ngwendo tsujini. Wamambia ukaya mapolisi yahe wambo amani na msoroti yabo mtitengele bidino aibu ka raisi waje ulaka tusubuto na bahanuti raisi chaka ufikiri hivi kaibia sikangu jodoene mahala yanzao akafikiru kwa kumaringo jokire mafiti yahe otujini wa mwanesa ompata aibu hani wa yakaniyo arabi wafanya mamwiti hede mji wa kakaribu yabo tukaujua siku tukahujawa hilele ya jao na mji wao shikomotisha kiatu tukadudumiza mjeni wamba wa mjeni na mumrenti ya jakensi mwanu wa mjeni msimu uwe na mumrenti wa mjeni hazo vero shukuri yao wando wareke mjeni huo shati hubira tena amjo pare manama bwana haji ujozamba senongo izo hekimila nati ujozamba hekimila nati ya kihatu ya kasi waneshaji ya kiadena mina kujijaba na wambia kamdu hamada ika nufanya mtezo hamadu huo manama bwana haji mengo ni mimatu ni watu wase watu walovanu sengeli yahu tafadhali mwando huwa Tenez le photo là, Kiri. Narizine. Ramwarizine. E watu kama unukumbi. Karna ujizo nwanzo wambe.
Garjo Jomzina ili ranzori zina. Ewa. Bismillahirrahmanirrahim. Kabli ya nejandisa ya hutuba inu hutuba nziro hoka inu hutuba ya mila ini kauladhimu ikende mhu wangu le grand notable Shamfiu Mohamed bin Sharaf ikende huifanyo shatsi zingamanyiwa banu nifanye ngamjo ifanya hena mnanjo shinda shawuone mndu ya kauladhimu ya hime banu ifanye hawandisa kwezi vanu ya mila yinu sinde ukamruhare mejaliko domdu ya kao notable hauka mimi tipi hale jaliko shahonte ngweni hunu miti notable notable ya hea vanu uonde mhu wangu Shamfiu Mohamed bin Sharaf uonde mhu wangu Sheha uo mjomba hangu Dr. Halidi waonde manotable kao si wadunga riwabelie mikoba hoka notable uonge na daraja za haya engekwezi mjua lezahala juda harimwa gozibi wakati kao hadubiziwa harimwa emajilis yaka harma mji mtukufu wa Ntujini na bala Ntujini bala wakaujusa wombeni wakaza mahajana wao kwambani wakaujusa Ntujini wakaza leo awekoni hahamadagazo wajojusa kwambani wakaza abonga rendao harumwe mila ranzi hoka linukosa la fanyiwa kimila na kisiasa hoka uhatumbeni mwanaye zalwa heka mwana mume ufanyiwa hingu zambao zimamu bahika hafanyiwe zimamu hizo hesare nde hamwana wenda mindu yehwenda harma daraja ambao mnyankurantsini bahiyela wa mnyankurantsini yeuja mshonje hala wa mshonje hajamzugua hala wa mzugua hajamfoma na mji bahiyela wa mfoma na mji yeuja mzeye hala wa mzeye yeuja mrutuo paro mfogwa haya bahika hesala wa mfogwa haya domruendo haremele jali donc awotika hanza na bokaya wamdumiziwa numharasiziwa wagozibi harimwe majilisi ya Ntujini ile ijaha daraja mbili ne daraja ya kisiasa hoka raisi wa daula ekanga botengwe ngemna mji yehe hansiwa harumwe swafi ya ladhimu raisi wa hedaula Shabanu woi kati raisi wa hedaula oimru ya renga yezi hamvu kati mru mzima haukaya nguvaole hatu ya liba ya turisi wa ya livae ya daraja ya hemruwa ihindi na mjuwao ni wangazija ya ukare kane majilisi abo owandu wa hemila ngwa kwanzo ze sofiza handa ze sofiza dingo zokalantiziwa no wana mji bahiba di wana mji baheya zenkura zempado ihondi ho wanyankura nsini wakonsi yo wawani ya za biskuti warawa bebe atulebwe inde daraja kwa zibi ya ladhimu ya kensi hokaye mnyankura nsini aboreka hujaru mazemila za kinsi za henga zija hokaye indenga zija eshelebe angabozuki wangu banu hajimwinyi ajelewe yaoti madeyo shayo ndena mnahemila la dimaria ambe bora kansi banu
hokezinye za hatu zo ziraru vahainya mdogozi ngozi juo bozile vahainya famba dihona lana na msujini vahainya tswa pirusa vahainya mdogozi inude mbajini enya famba ya inude nsandraya ne washili ne hamahame enye tswa pirusa washili na dimani yo bazima enye tswa pirusa inde babao idungwa na mitsami huli idungwa na mbude idunga na mbwankuu abo na mwele wendo ndondo yoke hambu kwa wati yabo na wamjoja ne tafsiri watso yabo bahie enye tswa pirusa kangwa nyisao vahele fungula he kapitali ya hatu nando mjini wale grano tablo wa hatu Mohamed Baruani vahe mila ya milele fungula handa le jusiwa ikoni jabali hahamada gazo le fungula bili vuni ela raru mkazi bahi ehambu wawaya ni waikoni wahambu wawaya ni waikoni shamsidua zokaya ehambu yunga mwamiji mitukufu hokanga mweshuani omji wa shuani omji wa shuani uo mji mtukufu halisi hokawondo mji walaya almarhumu aliswalihi na mwono mfano wa ukali swalihi hata walensi ya hatu 75 uja 78 kajaparo tabaria ye mila ya hatu haukaha kamna mji kajaparo subuti ya renge mharuma ya ukaze haukawa ujuwa ya mila shemana gozibi ya ukaza leo yava juda wanda wala mabula mwanze henge ngamjomba hadisi ya kingazicha ya hambwani kwa hatu washintsujini ngasina kwa hatu washintsujini uparwa mama juu mdombozi woinde mzaze wa msafumu hamba yenyi mrongo wao za uzi nodo hamba ndrongoyo zeheza yenyi nodo hamba ndrongo zeheza sasa nsa zohezansa sabunyi ndo walimu raumbwa nao no walimu wokwasaidia wamanao wokwasaidia wahiniyo wotsohima hesheo mguya wanikasho shayekaye ensahaya yiri yemvuwa irejeiho makazini lokalimeleza lotsomeleza iho lakaya shakaja kaljaparoheya la tsuparokaya shanga msimamio na kafutuha bauo ndo ni mjuao na teo na msinga mwema mogozibi wokwatsashi wa watovu yenge kwezi homjini shuani na mjomba hadisikawe mastajabu aliswalihi akana ngazi mbili homa siwani za ndihaza mzingara na zengazi mbili hizo zinihusu mimi hoka wakati akana mranda yengazi ya ndiha ya zingara aliswalihi ya mbenua harumwenga zija mbaya hangu Mohamed bin Sharafa bahi haja haka usingaro ni ngazi ya bili ya kahumbenua mjomba hangu Salimu Himidi hokando ya mbali ya 75 ya mwezi 12 ya Novembro inu ya kahenda harumale chumba la madola yende ya julize Komori
harimwaye onu na Salimu Imidi wende mwana mshomwadi bin Sharafa awezo ndo ngazi mbili za Baharali Swalihi harimwe masiwa hata yajela we duniani na aliswalihi kajaparori nga mharuma ya ukaze hawa yake ngazi ya mwimilia harimwe ngazi jaa mru yaka ujuwe na mila vaheka haisomo kajajo juwa ya itambariye yenge kwezi homjini msujini mji mtukufu hokai wondo hala Saleh Asmani awon msujini wakana haki waziye gozibi ya tinjie msujini hoka majilisi ya msujini halweziri Saleh Asmani na nyinga mjuwaze kufuru ikaundo ya zirende Saleh Asmani rangundo wakati rilonu wa uru abobo ya zilo msujini yonde nyafamba hajahazi ilo mjini kwa mbani kana unjia haruwa mji wa mdeni abo yokaya yetabati hondo yada enge yabo izo ndizo na kanzani mwambieni yokaya gozibi oyimnya kuransini nende ya kenti ya rumazenkura ya dosinga na za biskuti noralegwe gozibi marahaba ezanogosi kanti zihanti wano hujanizono aizo natokaribisa mwanyanyasi mtukufu kao harijiria harimo mji wa pari unu ndomana wa SSD emwangu mwana mazile swali tafadhali Ici c'est Paris. Et vive Paris. Alors, vous avez remarqué qu'il faisait froid. Il fait froid. Mais enfin, quand je vous vois, quand je vous regarde dans les yeux, vous me donnez une telle chaleur que je n'ai pas envie de rentrer sur Marseille. Parce que vous dégagez une énergie, vous dégagez une telle force que celui qui est là-bas, dans sa caverne, est en train de trembler, n'est-ce pas? Il tremble, n'est-ce pas? Mais cela fait 6 mois, depuis le 31 mars exactement, que nous avons commencé à marcher et à dénoncer ce dictateur qui est en train de marcher sur nos libertés et qui est en train de faire couler notre pays, n'est-ce pas? De détruire notre jeunesse. Parce que je n'ai pas de grandes nouvelles à vous apprendre. Notre jeunesse, c'est ce qui nous reste de plus cher, n'est-ce pas? C'est l'avenir de notre pays. Et pourtant, cet homme qui s'appelle Azali Assoumani est en train de détruire cette jeunesse. Il détruit l'université. Il détruit la santé. Alors, il détruit les emplois. Nos enfants, nos jeunes sont tous pratiquement au chômage. Et alors maintenant il dit, ben ça fait tellement d'années que je suis sur ce siège, maintenant je vais chercher de l'argent pour développer ce pays, n'est-ce pas? Alors je vais taper à la porte de, comment ils appellent ça, les bailleurs de fonds. Mais ces gens-là ne sont pas des imbéciles. Ils savent très bien que pour donner de l'argent à un pays et que cet argent-là serve à quelque chose, il faut que dans ce pays, il y ait de l'AD. Parce que donner de l'argent à un dictateur qui va se mettre ses argent dans la poche, c'est perdre son argent, n'est-ce pas? Ces gens-là ne sont pas fous. Parce qu'ils savent aussi qu'Azali Assoumani n'a pas les compétences pour utiliser l'argent qu'on va lui... Parce que, figurez-vous, lorsqu'Azali Assoumani prend un avion, enfin dépense notre argent pour venir quémander de l'argent à Macron, et qu'il retourne en disant, vous savez, mes chers compatriotes, j'ai eu 150 millions d'euros. Mais en fait, il n'a rien eu du tout. Parce que cet argent-là est dans les mains de qui? De l'agence française de... Et l'agence française de développement, c'est un gardien de l'argent. C'est-à-dire qu'il vous donne l'argent, il faut d'abord que vous ayez des projets. Et pour avoir des projets, il faut avoir une... Et pour avoir une tête, il ne faut pas s'appeler Azali.
N'est-ce pas? Il faut s'appeler autre chose. Il faut s'appeler démocrate. N'est-ce pas? Il ne faut pas être dictateur. Je reprends. Pour avoir une tête, il ne faut pas s'appeler. Pour avoir une tête, il faut s'appeler démocratie. Il faut s'appeler générosité. Il faut s'appeler... il faut s'appeler autre chose. Il faut s'appeler tout sauf Azali. Il faut s'appeler État de droit. Et c'est cet État de droit pour lequel vous vous battez tous. Parce que vous savez que votre pays ne se développera jamais si demain vous ne pouvez pas aller en justice défendre vos droits sans avoir à prendre de l'argent et à donner un juge véreux. Cette cour constitutionnelle qui nous a mis à mal, où il y a des gens dont je ne citerai pas le nom parce qu'à chaque fois que je cite le nom, on me dit mais enfin tu insultes les gens. Mais je n'insulte personne. Je n'insulte personne. Je n'insulterai personne. Je dis simplement que nous avons une cour constitutionnelle qui va encore nous faire du mal à cause de ces fameuses élections législatives. Ah, quel grand danger. Quel grand danger nous guette. Les opposants à Azali, l'union de l'opposition a dit nous n'irons pas aux législatives. Êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre? Moi je pense qu'il ne faut pas justifier la mascarade d'Azali Assoumani. Les élections législatives ne doivent pas être suivies d'effet par le peuple parce que Azali est absolument illégitime. Vous n'allez pas aller aux élections de députés pour un gouvernement qui est absolument illégitime. Vous allez refuser ces élections. Vous allez maintenant manifester. Vous allez aller dans les rues, vous qui êtes là-bas. Et pourquoi nous sommes ici? Pour que ceux qui sont là-bas aillent dans la... Alors j'ai une bonne nouvelle à vous apporter. C'est que les hommes et les femmes là-bas maintenant se réveillent. Et surtout les femmes, je vous regarde mesdames, parce que souvent les changements sont venus à cause ou grâce à vous. Je me souviens en 68, tu parlais, qui c'est qui parlait en 68 tout à l'heure? En 68 j'étais un bébé, j'étais un bébé. Je suis toujours un bébé, mais enfin bon. En 68, nous avons manifesté pour dégager la France. Et à l'époque, nous étions au lycée. Et nous avons commencé à manifester. Nous sommes allés dans le maquis. Nous avons nous cacher contre pour nous réfugier des poursuites de la gendarmerie. Et je me souviens de ce grand slogan qui nous animait chaque matin. On disait Mkolona, là-haut, Mazalina. Et c'est ce slogan que nous avons mis le feu à l'Assemblée. Vous avez mis le feu, souvenez-vous. Hein? Parce que ce sont parfois des mouvements comme ça, des actes comme ça qui font que le peuple se réveille. Et le peuple à l'époque se réveillait. Et je suis sûr que ceux qui pensent que le peuple comorien est un peuple qui dort se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Le peuple comorien, même quand il fait froid, même quand il fait très froid, il se réveille. Et d'une seule voix, comme un seul homme, comme une seule femme dit Azali! Azali! Assalamu alaikum. Dari problema com a manhã Zile, Dr. Zile, sorry. E manifestazioni che legal furono wakati ule lazima ikaribisera iswaju yameshaleta marhaba kaendelee nafasi ya bidii manifestazioni hilo wakaribisha mtazamu Sharifa Abdurrahman yameshaleta marhaba tutongia nafungula mbili la manifestazioni Abu Tuza Dukaya Emkawa Hidiasi ya Komori tukitawarisho hariacha hudu usikoma hudu aizo narke hashiri c'est important pour merci boué et ma chichiori ya boué et maintenant l'angalia il m'a la dokondira il me gosse la moahe nasigari mondo
tatu Sharif Abdurrahman yatekeleza makalimati ya shukra rutaendelea na parti ya media ya manifestation hatu tafadhali Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yakul lahu. Assalamu alaikum tagwaji tukufu jijamalifu hamrumme hamrumshe gani mwambia nukaya gamazoni mwambia nemna nukutana mona ze habari nazo na haruba majilisi ya Marseille genje ni mwambia ni ze habari tende Marseille na vino wanama manafu na Salmata Hosimbusa nami na madi aya mina jumbe saba mbodoni sino wanu wanawashe wapari rajito waredo majilisini Marseille rederi rego hashe na shaulila boko uzenugo zani hunda nazundra haina mru islamu haukaya shewo shinushotona mapesha shihula na mabruka shinia shihula na hizi habari nare kwa Marseille bowana habu bowana ama gazi jo mkundani haraka hokari siko mori wokago zidi halawa yabo ewe gagani wabionu kaya ze habari salimina narikaye soldier yaheze bwana zinu nino mwambia nina mwamba ukana mtuleze roho shawo siku wa leo sijo hanja mtulileze roho za hanyu sinaboka ya gari homao baka wana haraka naro na mtulilie hawallahi mnyezi mkukujori jibu haraka wanu na mtulie maudu shena kati hule na kume bahinga mwambio nibo wana hangu gari jo ujibiwa haraka gari jo usihane mihono hata juskambe woni izo ni mwambia woni izo ni mwambia woni haini mdu ya jitowe fidia ya hero aho jabanu uonge aminifu waheko mori ya hahe ukaborare kwa yo otash ebagena mtulilie baka mna urafunduvu gamja uraze zaheri isha Allahu ngari jose akomori haraka isha Allahu rene razine rijiviwa bahi na mtulilezo roho za hanyu. Assalamu alaikum. Marhaba rais awonesa kazi mbona sinu sitelelo no washe au kati kwa malhauni hatu lokani watate wa hatu shari pase mbona sinu wote pia ikambora ngafu mvungano république kwa signer en vous. Je m'adresse à toutes les femmes que grâce à elles ces manifestations réussissent. Grâce à elles la portée de ces manifestations va au-delà de nos espérances et nous encourageons leur unité, leur solidarité et leur détermination. Ce combat est d'abord le combat de tous les Comoriens, mais au premier chef les femmes. Wanama, kasina surprise, haukaya tisha haukaya, alikosibi hawasini halmone tengolin. Sandiloka alikosibi hawasini halmone tengolin. Jari katsukuti ujawan, haukakum lod. Amtopare wanama ibusa, haukale yese, yenamna
azali akamisa yeti mana mainusa uchocha vanu ya inese enamna zetasimu za peu neze fikira za peu za generali mredani ya raisi mwi ya komori ya supala huda ya kamiseti ya hatu kutuja mwene sevanu haufuvi neze fikira mizahe ni mahala ribe mana mainusa tafadhali wezi wa komori waume na washe wahuna watiti watalabu la ilmu hanyo tipia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kozi hamada heli zangu hawa nuhenyi wakati gawo maswale kawo karta pero juzisa la husu ebwana wayu pero kozi le suala wayu mutikamani ilkel juzisa ban sonti pia haina mrajini kaya jawab shaka mem ramdo mone sani hau fuli le jawab wala ham ewa ngena mrajatu wala ham hadani tikanzani mwabianu kaya garashele yao harmami jihad harmami afiyat sonti pia harmami jumakhsus wakatema zafuwa mjia kabla hantiwa bahi ikashafuwa mji hantiwa mfano hamada ala harmam mji kauno nazaliwa ikawa mji wa bahari bahi karende wabiri mfumo hau mwezi lefubuka lichawa mbule adimani kwa hizo tukufu lefubuka lichawa wabiri mwezi abo wamukangu ireo wahala bahiyabo efasiria yabo ya imam hawesha fuwa mjika udolo yabo abo yo parashani eshefu wa mji ikaonda ulo yabo urumo wa mji yo parashani yonde manekao abo kacha kanti harimo mji wa hangu bai shai kanti harimo mji yoti pia ne mabavu yoti pia bal hata yeti yako mwa abo tikanzani mwonesani efasiri ya mru parashani gari chua waja utena harimo iti ungaza hati ekayare na gari limao bahi yomkinisha wakati mwinji kwezi watukufu bahi ekamru hawalezi walo ezi walo sivi bahabo fasiri yabo shila shani shinji ya homdani yone fasiri yabo bahi yone tafsiri ya nushuza hauka nushuza ni banu ya henda bahi kabaja paro hamtutu yone fasiri ya nushuza haizo iloka fajiro haku hauka bwana wala to misezi arengetia hatu bairangu wakati arengetia hatu haina rongomi zoti pia gazi parihani hao harimwe ardhi ya Komoro abo owailika o dono yabo wala tumamo kama mihati ani da wale ambao mvoti wali sojitwa da wale waino mvoti kwa sababu wali sojitwa hakawa tanamba hikaya waihati nushuza waharimwe ya hatu abo shina shari shiranda waharimwe masuwa ya hatu kwezi watukufu yonde fasiri ya shani ya fasiri ya yobala na nuchuza yobala tufani yobali ya nzaya tufani ya fasiri ya nzaya bahi harimwe arudhu ya hatu rangwe bwana wenyarenga kabati mrushilo haulu kilo ya ireo kabati mrushilo haulu kilo ya nrovi hakaba nrovi nga bimao ekaido mpari haniha abo shilo haihulu na wala directori na maministri ikawondo yawe hati warenga uzemaliza heda hula wenda wahula wefaigo ele bahiruyo ebange kwezi kazi ya kaza yapo sha lazima rumwambia ni tena ezilonziro hatumwezi zilongozi pia naboko vaja wapangiha mwadi wa nyumeni na mwadi wa nyumeni huo ya upanga dohi porwazali ya tola mahakume hauka haja hatwaliza wa Komori wadora lana hitwa hatubu yabo aba hakawati mkomori ulo mhara urenga shonode yatinze mru ya mbasuwe izo ziyeshi izo zijihi harima shesi wa shanzwani
shiti hii harimwashesi wa shangazija ngarionao hauriono emwana yesi ikawa achilo mro na hizo harima mtu wapanda na hizo wakati wabira kachaparo mkinishia hawakao komori wawa hana adamu abaha adamu ngetambali yao harimwe arudhu ya komori ebonge lazima ungaliwenza rikishangaze ridotuzisa ebanuga sandu indi bahi karti harimo wangu karti wangu ito dokaya richendelwa nishani neni banu shasiha abo kwalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haizo wakomor lazima renele rimone senuka ishoka chakanti harimo horo hitwa bahi sha ngarijwa waja ukaya eshani ekashani bahawo shotoranga zangozo pia akiba wanadamu eshahulo zote pia zotorongo yone manekao gari juao kaya kabati akiba kwa mashirika ya daula ya njia shina shani kabati shirika la daula zamizi wati zote pia haini bantu bakamba hindu irangwa rero hao ngari jao harimo wanaziwa na watitu ikao ngari jao sonsi haukarishia gaboura bahati wana ukawana ziwana watitu wanawasha makhsus warengo zio warenga uzio na wala wamba wala arhami ya azali kwa zidi hizo riziono juzi mzishia mwanamshe ikawa mwanamshe wa maskini halawene ataheba stage harenda zio haizo kazi lazima viongozi wa mada hiyo rudoitonosi hata mpaka leko zibilinu lilo habadu ebwana wai hadum hainde bandu wai hawachini ya fitina hauka fitina yode karakter spesial ya hahe hachane fitina hamanisa magamana wadaula hada manisa ze famille hamanisa mdumshele mdumme yode tabia ya hahe kwa watukufu haizo rijo katiba nurambe hata zitabia miza azali no wandu kaundo wa mzingiza sha sukwalewa yunu gelazi mole kalima ikaondo rijo kaundo mpara desha disha komori omnyezi mbato jejia shiro hayabo harima mude wala hadha kwa hiyo watukufu njakanza nendele ule shasi kanza mweshele zize emirongo zimi kaundo jirio neze tabia mbi kaundo zifajishiao harimwe arudhu ya hatu ni mweshele zize no kaya ebwana da moyi harende hayirusha ngwao nushuza kwezi watukufu ngamkazo yabo kabake wasajana je ojuga bantu marhaba asanta yaone saukaya yefumme ya maunu enamna wongabori mtuwao ndo wandukaungo harmase formation asiparisha generali mredadi mtima kufuru kutoka hanzarengo mdogo la fileti baina ya saa 10:30 honda saa 11:30 de la filette avoka na urenga mdogo kasina zora kwa mdogo kasina zohamba aizo bela smorke hawinji watu de la filette usikoma hudu alfumne saa 10:30 honda saa 11:30 haringu fikiruka kutoka urenga mdogo ya mdogo ikao kachamstai akao rekaba pe na demokrasi mtu daka demokrat akapoa kuengaza barugo hamanizo ya roha mara nda firauna ya berugo sadini au nda ibilisa ya somese wangu namna ya dini abosema kwa hizo kastina hito kastina uso kastina ligo na sigara mjao ya Mfaransa yaka éclaire mwezi habari zenu nous demandons à la France et aux autorités françaises, surtout le parti du président, à savoir que les Comoriens n'ont pas la mémoire courte. Nous n'avons pas une mémoire courte. Et quand il y aura des élections, nous saurons savoir ceux qui nous ont soutenus. Et nous ne voterons pas un régime ou un parti qui aura soutenu un dictateur qui commet des méfaits dans notre pays. Nous demandons aux partis politiques qui comptent surtout à Marseille ou partout où nous avons une force politique de notre diaspora, que la diaspora soit bien avertie,
que nous exigeons un soutien massif et franc des partis français contre un régime dictatorial comme celui qui a à sa tête un dictateur sanguinaire comme Azali. Nous demandons au président Macron de ne pas se tromper. Les Comores ne sont pas représentés par un président illégitime, quelqu'un qui a volé le pouvoir. Et nous saurons où mettre nos bulletins de vote le moment venu. Nous demandons aux autorités françaises en place de tenir compte des 400 000 personnes qui tous les dimanches manifestent contre un régime, de ne pas fermer les yeux par rapport à ces manifestations, à cette révolte légitime et à nos revendications qui sont légitimes. Wakadaula ya haki na usawa. Karna ufati mbrikao leweka na usutene bana hatu ino na wajondo nondo darjo para tikazana bihajisi ya mraporo jabanu mbu ya jabanu siku ya makamala tijuanza ndo sege ze manifestation za hanyuzila haukayami mwananti hamadani tena mjiriwa na sambanya mzimene uzino haukemrola mru wapeu ni mali hago pia kamitiari ni mnikaniyo ni sambanya sanyuzi njamfu munda ushinzi Gamitiani, changamoto mnantihe kabili na msaidiani. Gamoto ni mahala njoka yenda makabili na saidia ze manifestation zibira hula pia minatoma pesa ya hangu. Ni mana za imandeni. Mtumfu mwaleti na kwa imbu kwa mweli zinandu jawa difumbwe banundro. Shemdu watu jinye ya. Gampare manama adikar ya jaine seto biyambi zambika waka hanzari baba ise. Shamnezi mbu hambenuwa nonoro rimrambuwa. Ndezi Mungu hambenu wando noro. Mwana malika tafadhali. Azali. Watukufu mawatania mwania wa daula ya haki wa masiwanina hunu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Gamdoka ya Almose voti zakaya kama kandida kumena wa hivi. Kumena mweja. Wamba ukaya waze voti za vira voti za witi. Wabiri voti za ugangi, wabiri voti za huibwa na wewe ziba Azali Asumani bwana heri, bwana shari. Rikana Mwanyasi uparwa Salim Sani. Wakomori msanga ngwale tina ukale tina la aibu kalirudisha mala mada huru shasa ngusi mpara la twali zambe kwezi watukufu Salim Saadi hafanyale mamba hatodo usoni yenzibu Azali Asumani bwana shari yadunga na chekulisha haye warenga magendo ya hatu Salim warimai mangu ya sujini hataibu harmamchi haye hapataibu mchiwa haye hapataibu harma wanasijala wahemasiwa kwezi watukufu kajalingana no mwendo wa unaijana mwendo wa kishababi mwendo wa kiwatoni wa mwenzi ya hatu kwezi watukufu harmabenu ka Salim Saadi baada afanya lebo Salim Saadi afanya lebo Hamadi Wananya wamba ukaya Azali aibize voti baada Azali aibize voti kwezi watukufu wafanya libamba hata washili mara wakaya assemblée wambeka Azali imwiti Azali ibize vote baada Azali ibize vote kwa watukufu Salim Saadi yakarwa libamba hada haone saukaya zinu voti za hibwa zinu voti zitoza haki zinu unu mwendo utoa haki haja rikanti unu ulaya hajua haja ulaya haja hamba ukaya galibor ke bazima faima damanu yani Salim Saadi hajar malitango linu hajanga sina 2 semaines harma semaine ya ruwa ringa vyake ndo masiwani kabla hapo ishafanya dazinu Salim Saadi hajahunu hajarambia ukaya yanjola tunni kadimba indini ili nimsaidieni harma bwana zinu kwezi nimwambia ukaya valari hana kopali ko liko sungulia bala karitu taa urini kemba hiru tojar mal kopala uje utie malaka na ufungwa babari toka bonzi haunoka yo aibu
parce que ekari kama pesa katamvubua mkaja ndale plus yae na sisi rizamba ndo inungwa na watania kabula waona walimu ya mzimba pale kabula wali wasamfanyiwa masiwani riwambia ukaya mtende alafu waenda karajo wani wava mafura kwa tukufu Salim Saadi baada ya ukaya rimnike ya plus yae hadaraja ukaya rabie bahiruri harusi sambahendu ya rinike ili ya rikoropia rumadamano ya hatu rimwambia ukaikanga we diaspora ya vili yenda wafanye sodo kahanza kari suhuni nke plasio mtosa wana raia mtosa wana diaspora bago diaspora nge wanaona na daula ya ufitina na daula ya diktature na daula ya utofada kwa masiwani watu kwetu watukufu Salim Saadi hajuha ya wetu wararu itumuna kwa remea mwango Azali Asmad bana shari yangu yimiele haukaya hapuashewo wamtu watu chini kauli ya Azali wa mwengombe yijaibu ya vili ifarianoka Salim Saadi hajihuruka haya gunjio harima tartibu za unegosiende na Azali Asmani wambe tartibu wadhofana waangamizensi ya hatu garimlani yosa zetobia nomodo unaijana wakihaye baka tuste mipaka yahe unaijana mkomoro hanjia harma listi ya vili haukari amiluka katina program katina mwendo utoka uste isharia katina mwendo utoka uste masiwa ya hatu hela mbulo masiwani hesa hailewa rangudo masiwani ranguda rusilo hunu relewa ukaya Salim Saadi katina principe ya mwendo katina necessite wawanie masiwa harima hawa ya amani na usalama wudu malawa kawu ya njar wale panga de malaka njar wale panga la ile panga nyile la Azali Asmani ya jone soka ya mbeseye geladma hunde mbatartibu ya jone soka mwanadamu na tstari ndabua mbeko mwana sijana mavoyu wancharmesi ya hatu wakawo yoma ya jeunesse wotoni ngwaulao haya tena ngedu saumo tena ngerabisao haukabise harima tobia za ulevi sa mwanadamu kwa besho kakajana maji besho kakavura musi chase fikre ka eli rizona honga ronoka hakika katuste wa mwendo wa kawaida wa mnaijana ufikire siaye wa mnaijana ufikiri mwendo wa tobia njema iso sinotokanya ngosaze faida za haye na posho laye na ibakshaibu wa masiwa kwesi watukufu Armambia nukaya hanjarma list ya watoto wanasijana wangamisa daula ya hatu yekangone soka yangela morda ma selection ambese yekatana harumabili ya harumabili habenze yekade wa haruri haru soka ma selection ngari amina mutermo ya msimba pale mjone soka ya yimwana mkoka tuta yekatiba za ya jirangwendo yabo gujino son kwenzu haukaya wakadauna Azali wamona jana wafahamika tabanona Azali warambua jana hata leo wanoka Azali mwanadamu wamfahamika tabaina ye Azali kastemi kataba Azali kastehi ubinadamu wala katustehi dini ya hatu kastehi mila ya kikomori ya hatu wote madamu wakao ni madamu wenza haya yekamtengelea hausikitifu hajarma listi ya msimba wananya jamjamwe listi ya hajira nwananya hajira wakawo hapa sharafa cha mjwa fumbuni lejera kulahe masiwa hajira ma lede abi wakawo tumone sokaya ikarwa su darajaim Salim Saadi hausikitifu yetarehinge hwansi hawo rondani rovonze ukawe mmeijana mwenza fikira za peu siza ulele masiwa shafika za uhaweche harenge ushahidi wahe mzungu muda ya hidar mazevoti imakati onti pia ya tufarovu na hiru sharanti hailoka jasange yabo kajabadiliwa hailoka ya madamu arinyange yabo kajabadiliwa yabo mipaka ya hahe ya utadaula ya haki karuchira nguwa yabo choti pia rio amini ngariona wahahundo ukanaijana ufaro Salim Saadi yenaijana jarma listi ya hangamizensi ya hatu na ho karna mbanafasi wanasijana ngarimlani yo na hamba kwa tobia sifano nasi. Assalamu alaikum. Rale wondo kanga babaina biliza wanasijana wanasijana ikongo jwa uzonzao wanasijana mawatwani na unajana wote unajana wama hasha unajana wafikira unajana waukawa ndo ze fikira zao chatili za hemba fumula banu kantu tani mvumbue wakati tobia za zombi haku wakati unu tabilo kaya eteksera hau eteksera photogene ya paringida awasuli hal male
Shake mwara huja. Aiwa mtakaribisa iti sera mtiju yamba ndondo. Ya jia taisi sama hazaha. Au kaili wa ukaya diaspora ya Komoro. Sijani mwashelo ni marahaba izo mandrenda. Au kaya ila nyama untini ya wasibiri mfuja uila hauka hata ila konferansi de Bayori na mbaga manzonjani ifanya hiho hata haba hantine esali mtine esali hokaka bati Bayori ukiri hansaidia asibabu ndanyi nezenda bonza mbao ngani kubaluka mina ndrabo nrudini mambeanuka abahati kausakati konferansi de Bayori dio konferansi de parteneri haukaya yema Bayori kwa tsunamini abahainunga njohunu njeni wone ekanga njonda maparteneri wajoni kubalia sali ye banki mondiali wani kubalia salisha ye sali hiyo sina ujofanya hazi ndo tuonde na afanya presentasyon wardi wedaye abo iradi munjanza hesali ya ufanya konferansi de parteneri ektesera nrudini mambeanukaya kwezi diaspora mimi ngani mambeanuka ngandrongo hamama wanasujamanga minosiu hena mrulo na mbada hahe au mjomba hahe au mananya na mambioka le 2 au 3 Desembre ya fahamu ya tijola ya na mambie hedi ya johelewa na mambie atasho hauya mambeuka fahamu hauya mambeuka hewe na mambe nuha ya johelewa haukaya ya diaspora ketu fanya mzaha nge mlindaoni abange omjo hangu hunu sija njeni wane kanga njondrandu wanibe riali ya utahani nifanye konferansi atani fanya mrudini mambeanuka munzia ze maulida za anyushanga ni hombinguni ngamando haruma ze maulida zino mbinguni bo manzia haruma ze maulida zino bonzi abonge yabo hautaha nitike mle kwezi boa Komori asone kifafa mwelewano nondo izajiria eteksera au kaya haelewano nondo emesajia hani kaitina faidani rejei amwambieni kama kangede na mungu ngude mhukumu darjo parae mwanyanyasi fundi fahari ya jebanu ya enese haubenu fudonondo zeto biyabi za tumba mpaka za hemrikao haisa ngede na mungu mana mafundi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. أمادي نمنا مجواو قسينا مودا ويجي جاكو شندو ونهبانو هاوكا غاري مكوزي زاوني غاري جواو كاي نكودوي لبه halisi هايزو يكمهمو هوكا رياليواني
haina mndu yafanya izo weka yao doza lazima sonti pia ngasiokura ya uka mfumo rakanuo rika Marseille ifanya majilisi kayao raha majilisi ya jahisa on weka yao wa watimana elekatili la azali wa trubleha wanjia harara wanjia mbadezaro wakasonsi pia ngarjo ya uka mndu mzima ya bangu yongo mndu mjini hau ya vumbua mdunai namna mdako ukatruble ko jamba wanadamu wa Komori ramafundi ramadhamana wanzi serikali zabira rahaina daraja yaho wa Komori wasanganyiha ili utanganya zemaliza hao wende wamengo watu wao mndu abuizo ngo wika yao ra ambango ya tolo romunidia ziwadanganye zenafusi amfikiria ukaba ndio majilisi ya hisa haina mndu abalambio hajazahe mimi saban suja zangu sabari imanara kufanya majilisi yanu basi na objectif ranzori sifanye oando wengi wafanya tena hii wasubutio wamba ezefikira walonizo kwa jamba sina zoro rengeze risoventi bisove wanyanyasi waika yao wa haruma tabu sha kabla amade ze discours za unisoma no watukufu watende waro gwabanu waonesa yuka emiji mitukufu ya watu wazia emujirimu wai yatende haruma emiji ya hao iliwenda ya fete haruma mesa maulidi bibi kama mchibu mbabi titi no wando ikado aloda na yeye wajua ya ukana mtume sallallahu alaihi wasallam ikayao wandugu wafetowe msalahe basi wamba ukana wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin wewe kujabewa ekati uja ubehe amani na irumbi na usalama harumu wanadamu wade mtume wika yao azali hujuha wamba ngozo ufete na okutina mba hindu itao mijini hatoketi de kontreri ya uo ngabo ngozo ukenda ukakana huju marimwambia wabanu limbeshe risala ya ukana natende bakana urejeye mrujodungana na azali wanda ikoni kana urejeye kiasi ukawa ikoni wasi kama usiku ramba ukana azali ngwanzo ya ikoni basi o akaikoni wajua kwa josona ikone juma usiyo wende wakauswalia maana hundo achi au kawa juza ngoza pango achezi jirikoni nana watale lote na ila kati ya jomba mtu hiyo eza kama mimi nakaza majeri doka majini siriyafanya oweji wachazao arumindi chia hao sababu tuno ya zangu siparama vya wangu sambala mchivanu raima pesa yao jarumi hilo alijue mapesa ngari arene mapesa nunganzao yafanya ndongo abuge banu gelazimio likena confiance ya ukana mwanadamu wei wanunga tuo uwasa si wanchume aina katira jwa martuma ngale telefoni ya uka eraha yode namne ziasi za zero pre abuge na mkema kini ba ezi hasa ufanye mwanadamu wei ala wezi sangizo pre banu eketija tika msafara tika ujalelo banu no msafara huo bamporofitene amwambie ninyi mathamani ndio banu hatartibu ya uka marongo wao garambao mwanadamu wei kacha banu gela simuyo rionesi ya ukakena ukirto jabando jaro rongoa ola yamba duora nzori mtowe yaje likia makartivana ndatendada zalala baadiye shijo mtsiale kege na hazimuhimu ekakola siwiti aja wantijuvan wanutesha utole mala aliyo wabando komba kana kartujo ula na sababu de lekapiliwa ina mumtowe ile telinu sinoga jowroha amamdulo na wale wi wakati na teba ni wala rumazole telia kaya wakaona bado ndio ina katito dola na rasiu ebana le tolinga joka mjilo ebana le tolinga joka msambaziwa zabari ashe abonga bukapili na Komori tilo lyo ya ndio mko ni mwanzo ngomika yao na mkerapo bakena ukiri ndazeri lale manadamu yali na pizza sauce yali hibia sauce ya uwa nyanyasi ya fungwa masaya ya toa samu waziri ya temala na madavanu ida sebas wakemi jimindo jwadoma kana dondo ya tukaja unubar jokarifanya chao rijua juziri cha Marseille garendao nyiji na mjue mjejeri ainu jokana ndasi suwanga jumma hiu Faransa suwa kana wahia je kambwa weze suwa ke haja rejesha kana upashia tena kambwa weze aizo marmambia ni uka ndati da zada ala ba mkado na kodo au makanape na mna telefoni kodo mdu iwano esema lizahae
guiwano wakati wa hahe guiwano zunguza ile plasma bilisfanshi haizo kanza rimwambia ni ukana rihadisi la sino wanyanyasi rielewana ezonugo za lazimu zifanyishihe deja haina ulodae haisangu fikire namna abidi atawe yazadi au kadro kemelinge zamao ekatilo la ya jajuzi ya jamba ngozarinike mapesa banuti monora ntihale ekema angalia usiku rarenge ambasadi basaja himi bavuni la tijisali mundobi tusali mjue ahimi bavuni haina mro ajanga jengo onoswe masikitifiahe baseze tuskuru zai mbuto ta virguli sha Mwenyezi Mungu hakaanza ya jiambe niwelelo aka Mwenyezi Mungu ukana innahum yakiduna kaidan fa akidu kaida wao wafanyao zema kriza kishetani zao shamimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamjua hizo ambao harudi amba ukana wayamkuruna wayamkurullah wafanyao zema kriza hao bavuni wallahu khairul makirin basi Mwenyezi Mungu ngutofanya namna wika yao emduwei ya dalilishi owa tokanza wasobehe basi wajo uweza watawe yazadi shanga mwambie ni ukana o wandu walodaona zadi haina mrungo nzo system ya uweza ya tawe zabari aisaha jua ukana kabasi mpomana namna jambo ya bagera isinyo ndugu mbia sisao ya jozi ilo ni grupu ya ukana utirare mjikaza amba utirare mjikaza ama mdu wokonge na uademu wandu mtawao abengenga munda siroeni ya ukana mimi tamba ekewa nduri wanawe bwana yuni tira mbuwa ya ukana kwa tina ndasita ukana azaliri mtowe basi tijoreje idiwoni shabanu emanana chalelo bese mtoza nitomona hema tochao yoma koni mwezo wonku bese jeno ndadi nyane ngentomona jawe mato de mana wako ikoblige umsafara na kaya nijebanu lelo nje mwambia ni ukana ndati setoma ya Bakar Jalala haina ntia na mashababi ra kwa maduhazi ra wasiasa ra siasa tinjia amabweza no ili haina mahala ritoko kushinda tadari mwahi nori mwahi kama wabenza zile zonjiri insha Allah wa shukran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kozi watukufu everything yatu nukajene na ukaza kifu shana reshele ndogo mbili muhimu za hamba bali dokaya diaspora ya Paris juhudu mudondo nezi diaspora za saya rangose kwa maudu haukati rimlide mduhuo rimdenge hena mnala simu rimdenge dini abidi ndo kasi bwana zinu riziwana inu mmesi ya timufu kare na singar jose nelia karna urejedi ngoni paka ondo wasoboti ngarade ondo zibunga armazerezo wajua kaparinga sima déterminé gasi encore plus déterminé ya umone sasa likauti watu kaunti afanyiza saa tena tifaranta unungari mlidao aizo ngarto unungale jimbo la taifa la hatu na utahonya sikongo una misaji ya hema jirisi wa honde Mwenyezi Nurdin na ukayale ujirele hisa ngarto kantibanu ngarto unungana nam nasika Mwenyezi Mungu kanta regomdo goban shando utuwa ukaya rangosi kwa maudu rango aeroport nasamba ndo banu gajo le bunjilo lile hisa ngarto sikaza no no hadisi la waharara manama la waharara abortiro hela ketibanu gamjoni kemana makana makaulu maidi mara ya kanza mtekelezi senio abo marhaba menji na shukra na bwana ya ushinzi ya tusatibia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa barakatuh. Gozibi. Marhaba. Gamsata kane baridi kaiti ozibali raha. Telmaga si show. Si baridi kartiwon. Sina sintiza mwabiani. Zesidokana muumoni wona. Shauba hanuri liyo gasibanu. Shabanu garitwaliao Gozibi. Daino wanro hahe enamna rijoka wa Parisa riwaremela mzimba pali dasina Gozibi bakasho bakasho dasina obahanura mkasa manevano kana umchilia shado chomwabiani yokana Mungu tamrenga leo habari lemewa Mungu tamrenga leo obahanura mzikaravana lapi marimba baise hunu wonze arasipu rimba baise hu mahala pia risarimba baise pari rimba baisa Marseille rimba baisa Senegali risara disomba baisa Holandani na miga mshukurio ze kapitali ndaru za henya ufambaya umjini hatu jini ye kapitali ya hatu ya washili kwambani la washili akaiwedo hatu wodo hala mbaitambwe fumbudi toka nende manena rika shisi mushambeta bena roya kawo mrukao
hakana akili hakashuja katakama kosibi shukurie umji kapitali ya hatu ya heha mahame mbele ya mahame funguni sana nana funguni rimwambia ni ukaya ubahanura watwalia riwatwalia hata risari juaze point faible za hao gamwambia ni point faible ya hao nruan point faible ya hao nruan ngamjua kamtujua ni mwabieni bainga mjo mwabieni point faible ya hao nruan akarisari Paris point faible ya hao nruan bahile le fitwela hao yanuma swa ya mbeche gamjo mwabiani ye point faible ya mbeche ye point faible ya mbeche bahiye usekuwa jao ekaharango kana we mrulo karibu nainga umhara abongu jodunga ya usaruse mbi ekaha usekuwa zenyunga tena ahundukaya humkaze macho kutumria bahiyo handishore kwile dingoni bahingari mwambiani ya ukaya si wana wa Komori mashujaa risare rambua ye point faible ya gozibi daino onro hahe na sisi risare rambua point faible ya uri rambo kana vano maswa yao yanu maswa ya mbeche haukari wono zidalilu riwono yefulwa mbe wa msaidie daino mbeche msaidiwe mawani daino mbeche ya kiki riwono kana wajahunu wawuka Komori wasekuwa bai waono kana ndolo Komori wa wahara wafikiru kawe jahunu garjua banafasi muono wajahunu riwatia shibani kabatia subuturoha hata kozibi ya juma kajaiswani basi gari mwambiaoni ya ukaya baada risara jue point faible ya hao riwadungu rangu dahunu ngari mwambiaoni ya ukana wasekuwa risare warambua obahanu risara wa kazabanu badara wese mpakasho na sinao obahanu rawese badara risare warambua rambua point faible ya urjokana bano point faible ya hao hama mbeche ngari twali yao ngari josi ya Komori baikar silisi ya Komori ngari johandisa ikoma shalanswiri rangu hahaya hata mpaka beti salama yabondo bahanu rijoka uzigare yembeche inu haruma senyonga sahayo rilaze wonti na sigari mwambianu nyondu mloko Komori ya ukaya na mkemaki barisari wa zingara ngari mwambianu karisari risikomori yabo mtiwa mbena fasi ba fori mremela mzimba pale yabo kamkazi yabo na mwambianu kana mbaudu rendezvous maudu wotasi ala aeroport ya Ruasi rendera mremela mzimba pale wassalamu alaikum marhaba kemi tingatu ni isa wango tutoba kinga duto information zinji za ususu kwa maudu ngarunga ole tibola taifa marhaba menja yawa Kozibi sipepesa inadi ukombozi pia yedaula imenuha tasibabu ya hedini boya tanga ya hulu Komoria narikeni ya mahaba ya wasi wa Komoro dini nzima yamasiwa nazaliwa yamasiwa yalelea Mola nera lisaidia narikeni hania rivenze watwania mahaba ya dini na dunia ibelamu isipepeza rangu mwezi sita ya juye yedaula imenua sisi wazatu zikatuha maore na nzuwani mwali na ngazi jao narikeni ya mahaba ya hubenza
Elezea habari zako bidizi. Made ni mjua wewe manifestation ya hisa. Mashujaa. Jeli mwajishia bakibanu ngaranzori twali. Namna rjoko mla ikigoji bimau. Nambaki. Ukangaranzori mabia nuka ya deja. Namna uhahewa. Wesawa Jakumbe, wesawa Luba. Wanumaudu Kiki hesa wasuli vanuba. Kuna mto. Kanamba nafasi. Najiba subuhi iforika aeroport. Abunyabu kanamba nafasi. Na sabubu. Yafumine mabia ni tujohira kationi leo razanda. A partir ya 10h. Yesalinge bula au 9h. Yesalinge bula 10h. Geka joka yabo a partir ya 10h. Rito wezo rito wao. Hata 16h30 ya kwanza ni kwa mdogo wondo akatemna ngoma ya joka urema pesa na mzidi gosi za telefoni ribakishe banu rizambe ha faraha zorijoka fanyo kama uleka kwa wewe maraba pesa na mzidi telefoni pesa rakaja timi manifestation ya hisa babe kazo kubanu ndio ngalo kwa sababu ya maraba